guys, good morning. Yan guys. At nagluluto po tayo ng yan. Tingnan nyo guys, ang aking niluluto. Pata. Pata ng baboy guys. Meron siyang langka at kadyos. Lagyan natin ng kanto. Luto na kasi yan guys eh. Imbes na sinigang mix, kalamansi na lang guys. Pampasim-asim konti. Yan ang yan. Konting pa na lang guys. Malambot na yan guys. Ano, kadyos. Meron siyang tanglad, pampabango. Pata. Ang pata. Siyempre mayroon niyang mga seasoning. Saka, yan. Very yummy ito guys. Very yummy. Yum yum yum. At medyo malambot na guys. Tikman natin guys. Oh wow, perfect guys. Yan lang guys. Thank you for viewing my video. God bless everyone.